हाय हेलो नमस्कार मु देवव्रत आपन को स्वागत करूची आपन प्रियर यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रेंस को पिला माने आज हमें डिस्कशन करबा को जाउचे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस रो जत्ते भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसीथिला एवं आगु को आसीबा को जाउची संपूर्ण कवरेज हमें आज गोटे वीडियो रे कर दबा। ठीक अछि हमें पूरा पार्ट बाय पार्ट आज डिस्कशन करूचे पिला माने जेउ माने यार पार्ट 1 न देखचंदी प्रथमे ताकू देखिया संदो। ठीक अछि जेमति आपण कोनोसी भी सीडीपी रो क्वेश्चन रे भूल न करिवे। ठीक अछि वीडियो को शेष पर्यंत देखिया को अनुरोध जा फल आपण कोनोसी भी जिनस को स्किप करिवे नाही स्किप करले आपण ही लॉस खाइबे तो किछ असुविधा नाही स्किप करि पारंती। ठीक अछि जदि प्रथम थर पे हम चैनल को विजिट करचंते एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु एवं हम सहित जोड़ी रहंतु। ठीक अछि फर्स्ट क्वेश्चन देखिया कोन दैछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। तो मानसिक स्वास्थ्य अवस्था कहीं की हेला पिला माने मानसिक जो कहला कि तनाव अवस्था कहले पिला माने कोन तो मानसिक चाप टेंशन जोटा कि मानसिक अस्तित्वतार गोटे लक्षण पिला माने तो पिला माने लक्षण नुहे पचार जेठी तो एठी संपूर्ण ठीक उत्तर हबो एटा पिला माने कारण यह सुस्थ मानसिक स्वास्थ्य को सूचाए नाही पिला माने। ठीक अछि तेणु मानसिक तनाव अवस्था हो। ठीक अछि मानसिक जो ऑप्शन ए रे कहला कि मानसिक विकार मुक्त अवस्था यह गोटे भल मानसिक स्वास्थ्य अवस्था पिला माने आ जो मानसिक चाप विहीन अवस्था चाप रे न रहिबा मध्य सुस्थ मानसिक अभ्यास पिला माने आ शारीरिक मानसिक सुस्थ अवस्था एटा संपूर्ण गोटे मानसिक स्वास्थ्य प्रधान आधार पिला माने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 2 नंबर को देखिबा कोन दैछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी शिशुर एक आवेग नुहे। तो कौतूहल शिशुर गोटे जन्मगत आवेग पिला माने जहा निज जिनिस जानिया पई नुआ जिनिस जानिया पई सहाय्य करथाय आनंद गोटे सकारात्मक आवेग पिला माने स्नेह यह मध्य शिशु पई गोटे सामाजिक आवेग अटे किंतु खेल हेउची गोटे शारीरिक आ मानसिक कार्यकलाप पिला माने जोटा गोटे एक्टिविटी बुझाउची या कोनोसी इमोशन को नुहे बुझायने पिला माने। ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। जने साधारण शिशु 5 वर्ष बयस बेलकू प्राय केते शब्द आहरण करिथाए। गोटे शिशु प्राय 5 वर्ष बेलकू शिशु विज्ञान जो मन शिशु विज्ञानी अच्छा जड़े ताना स्मिथ तो स्मिथ को जो शब्द भंडार तालिका थिला तांका अनुजाई 5 वर्षर शिशु शब्द आहरण क्षमता प्राय 272 रु 2072 शब्द रु प्राय 2200 शब्द मध्य पिला माने तेन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक अछि नेक्स्ट जीवा 4 नंबर को देखिबा कोन दैछि खेल एक स्वतः प्रवृत्त कार्य अटे यह किए कहितिले। तो प्रसिद्ध विकासमूलक मनोविज्ञानी एलिजाबेथ हर्लक मतरे होउची खेल होउची शिशुर एक स्वतः प्रवृत्ति एवं आनंद एवं अंतरिक प्रेरणा परिचालना करिया पई कार्य पिला माने। ठीक अछि हर्लक कहिथिले ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोलबर्ग पिला माने किए छि जने नैतिक विकास ऊपर धारणा दैथिले पिला माने पियाजे बौद्धिक विकास धारणा दैथिले पिला माने तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैथिले पियाजे मोरल डेवलपमेंट दैथिले कोलबर्ग आउ क्लासिकल कंडीशन पिला माने कि दैथिले आईएन पावलोव दैथिले पिला माने। ठीक अछि नेक्स्ट जीवा 5 नंबर काहाकू शिशुर समस्त विकासर पृष्ठभूमि रूपे विवेचना करा जाउची। तो गोटे शिशु नैतिकता हो कि मानसिकता हो किंबा आवेगिकता हो ए सब विकास गुड़िक शारीरिक विकास ऊपर ही निर्भर करुची पिला माने तेणु एमाने निजे मूल पृष्ठभूमि नुहंती पिला माने किंतु शारीरिक गोटे सुस्थ शरीर रे सुस्थ मनर बास पिला माने शिशु शारीरिक विकास ही तार मानसिक तार आवेगिक तार सामाजिक विकासर आधार पिला माने बा पृष्ठभूमि सृष्टि करथाय या शरीर सुस्थ न रहिले अन्य कोनसी विकास सठिक भाबे होई पारे नाही पिला माने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 6 नंबर को तापर गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब पिला माने करि सांग साथ माने शेयर कर दियंतु। ठीक अछि भल लागुची ठीक अछि चालू केउटी आद्य बाल्यावस्थार एक आवेग नुहे। तो पिला माने आद्य बाल्यावस्था तो जोटा कौतूहल क्रोध दुख ए तीनटा जगह मानसिक उत्तेजना भावना को दर्शाते पिला माने जहाँ आद्य बाल्यावस्था रे देखा जाता प्रकृत आवेग अटे पिला माने किंतु अनुकरण गोटे इमिटेशन हेउची गोटे व्यवहारिक क्रिया गोटे शिक्षण पद्धति पिला माने मेथड ऑफ लर्निंग जहाँ कोनसी इमोशन नुहे पिला माने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक अछि बुझी पारलो बढ़िया 7
ଶିଶୁର ବିକାଶ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟେ ଶିଶୁ କେବଳ ବଂଶଗୁଣ କିମ୍ବା କେବଳ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ପରିପକ୍ୱତା ବିକାଶର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ନିଜ ମାତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏହା ଉଭୟ ହେରିଡିଟି ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହା ଉଭୟ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଏବଂ ପରିବେଶର ଏକ ଗୁଣ ଫଳ ଅଟେ, ଯାହାକି ବଂଶଗୁଣ ଶିଶୁର ସୀମା ବା କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ତାକୁ ବିକଶିତ ହେବାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ଆବେଗକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ନାହିଁ ପଚାରିଛି ହେଲା। ଆନନ୍ଦ, ଦୁଃଖ, କୌତୂହଳ ଏସବୁ ମନର ଭାବନାର ଗୋଟେ ଆବେଗ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସହିଷ୍ଣୁତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ ବା ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଏହା କୌଣସି ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆବେଗ ବା ଉତ୍ତେଜନା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 9 ନମ୍ବରକୁ, ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ? କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଝିପାରେ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ନା ଏଇ ସମୟରେ ଶିଶୁ ଅତି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତାର ନୈତିକ ଚେତନା ଆସିନଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତ ହବାର ନାହିଁ। ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହଉ କି ପ୍ରାକ୍ କୌଶଳ ଅବସ୍ଥା ହଉ, ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁ କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିୟମର ସାମାଜିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୁଝି ସାରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଉଚ୍ଚ ପିଲାମାନେ। ତ ପଚାରିଛି କଣ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ। କାହିଁକି? ଯୋଉ ପିଆଜେ ଏବଂ କୋଲବର୍ଙ୍କ ମତରେ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାକେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ତା ପରିବାରର ବଡ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ଆଦେଶ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ବା ଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ କେଉଁଠି ଠିକ କେଉଁଠି ଭୁଲ ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବଢିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ ଅଟେ? ଠିକ ଅଛି, ତ ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତାର ପରିବେଶ ଉପରେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରେ ପିଲାମାନେ। କେବଳ ଦେଇଛି ମାନେ ସେଟା ନେଗେଟିଭ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, କେବଳ ବଂଶଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ, ପୁସ୍ତକ କେବଳ ସୀମିତ ପରିସରକୁ ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ, ସାମଗ୍ରିକ ପରିବେଶ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହବ? ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଆଉ ବଂଶଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଯେକୌଣସି ବିକାଶ ମାନସିକ ହଉ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ହଉ, ଏହା ଜନ୍ମଗତ ବୃଦ୍ଧି ବା ବଂଶଗୁଣ ଏବଂ ତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ପରିବେଶ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 11 ନମ୍ବରକୁ, ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତା ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ କି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ସହପାଠୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ତ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତା ଆଖାପାଖି ସମସ୍ତ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିତାମାତା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ବା ଅଭିଳାଷ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ ପିଲାମାନେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଠୋର ସ୍ନେହ, କଠୋର କିମ୍ବା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଉପାଦାନ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଉଠିକି? 12 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପିଲାମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ତ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ଏବଂ ବୈଧିକ ବିକାଶ ତାର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା, ଯେପରିକି ପରିବାର ହଉ, ପିତାମାତା, ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସମବୟସ୍କ ଦଳକରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ହିଁ ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶର ଦିଗ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବୈଧିକ ବିକାଶ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ତ ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଯୋଉ ବୈଧିକ ବିକାଶ କହିଲା ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର ବୈଧିକ ବିକାଶ। ତା ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। SPCF ସେନ୍ସରି ମଟର, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, କଂକ୍ରିଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମାଲ। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଦେଲା ସ୍ଥୂଳ ସଂସ୍କାରାଧୀନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁ କେବଳ ଆଖି ଆଗରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ବିମୂର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିନଥାଏ ନା। ତ ଯୋଉ ସେନ୍ସରି ମଟର ବା ସମ୍ବେଦନକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏହା 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଠି ଶିଶୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗର ଚାଳନା କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରି ଅପରେସନ ବା ପ୍ରାକ୍ ସଂସ୍କାରାଧୀନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିଲେ କଣ? ଏହି ସ୍ତରରେ ଶିଶୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୁକ୍ତିହୀନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଅହମ ଭାବ ସେଥିରେ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି,
तो এটা হচ্ছে কোন জিন পিয়াজেଙ୍କର বিমূর্ত সংক্রাନ୍ତି পর্যাୟ বা ফর্মাল অপারেশন ପିଲାମାନେ ହବ ଠିକ ଅଛି ତ କାରଣ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ 11 ରୁ 15 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପିଲା କଳ୍ପନା କରି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଭାବେ ଯେ କୋଣ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer ବୁଝିପାରିଲ ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବେଦୀକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅବଧି କେତେ ତ ଅଲରେଡି ତମକୁ ଏଇନା କହିସାରିଲାଣି ପିଲାମାନେ 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଆରେ 0 2 ତ ନାହିଁ କଣ ହବ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ହବା କଥା ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଠିକ ଅଛି ଏ ଅଧା 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନର ଆହ୍ୱାନ କଥା ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଉଠିକି 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ शैक्षिक दृष्टिकोण शिक्षार्थी को बुझीबार अर्थ कौन तो शिक्षादान प्रक्रिया को प्रभावशाली करने जड़े शिक्षक शिशुर शारीरिक प्रकृत बयस क्रोनोलोजिकल एज कहती एवं तार बौद्धिक विकास स्तर मानसिक बयस मेंटल एज बोली कहती जानवा जरूरी जहाँ शिशुंकर बुद्धिंकर एक अंक पे आईक्यू जना पड़े जहाँ से अनुजाई पाठ्यक्रम प्रस्तुति तो शिशुर शिक्षार्थी प्रकृत आ मानसिक बयस जाना पे हम शिशुर नाम बरणी कि परिवार कि बासस्थान विषय जाना गोटे प्रशासनिक बाह्य तथ्य पे सीधा संपर्क शिशुर शिक्षण क्षमता प्रति न थाए पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक अछि सूत्र कोन मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 ठीक अछि बिनेट कहितले बुझि परछ आईक्यू निम्नोक्त केउ आवेग द्वय अन्य तीनोटी ठारू भिन्न अटे भय क्रोध कि क्रोध विरक्ति कि विरक्ति भय ये समस्त विकल्प थे आवेग गुड़िक हूँ नकारात्मक गोटे अप्रीतिकर पिला नेगेटिव पिला तेणु श्रेणीभुक्त दृष्टि जो कहला कि स्नेह आनंद यहाँ गोटे सकारात्मक आवेग पिला प्रीतिकर आवेग तो जहाँकि शिशु मन में सुख सृष्टि करता है पिला तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 17 नंबर पियाजे मत अनुजाई केउटी स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय अटे तो स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय बा लेट चाइल्डहुड किए पिला बयस सीमा हूँ 7 ରୁ 11 वर्ष बयस तो विकास अवस्था अनुजाई या परवर्ती बाल्य अवस्था पिला कहुए शैशव अवस्था केते पिला जो संवेदिकारी पर्याय 0 ରୁ 2 वर्ष बाल्य अवस्था पिला कौन व्यापक समय जहाँ प्रथम भाग आद्य बाल्य अवस्था ठीक अच्छे जो प्राक संक्रांति पर्याय जीव कैशोर अवस्था पिला 11 ରୁ ऊर्ध्व जोटा विमूर्त संक्रांति पर्याय जीव तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 18 को देखिबा कौन देछि जमा भी स्किप न करी शेष पर्यंत देखो बीट बाय बीट डिस्कशन चलछि हला भाई न देखिले तमरो असुविधा हो असिस्टेंट टीचर पई एटा ही मु सिलेबस वाइज कवरेज करछि हला जोटा कि हमर ओटीटी पई मतलब निया दिबा आवश्यक ओटीटी रो प्रीवियस क्वेश्चन छाड़ देले तो आमे वर्तमान यूनिट वाइज करिवा केउटी आवेगर लक्षण नुहे तो आवेग गोटे अपरिवर्तन पिला आवेग सर्वदा परिवर्तनशील थाए पिला जो अपरिवर्तन कहला पिला हबनी पिला शिशु एति कांदुची किस समय हसी पारे तेणु तार आवेगटा अपरिवर्तन बोली कहबा भूल हो पिला अनुभूति भित्तिक हम कारण आवेग सब व्यक्तिर आंतरिक अनुभूति पर आधारित पिला परिवर्तनशील हो कि सामयिक हो आवेग क्षीणस्थायी पिला सामयिक एवं यह शीघ्र बदली जाए तेणु यहाँ आवेगटार प्रकृत लक्ष्य अटे पिला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 19 की केउटी पियाजेंकर बौद्धिक विकासर आत्मसातीकरण सह संपर्कित अटे तो जो असिमिलेशन आत्मसातीकरण बुझी पारछ तो पियाजेंक अनुजाई तो जो बौद्धिक संगठनटा पिला माने तार जो अनुकूल बा आडप्टेशन अछि तार दुईटी प्रक्रिया रही है गोटे हूँ आसिमिलेशन गोटे हूँ आकोमोडेशन आसिमिलेशन को ओडिया कौन कहती आत्मसातीकरण तो जोटा कि गोटे पुराना ज्ञान नूतन ज्ञान जोड़ा पिला आउ गोटे कौन कहली आकोमोडेशन जोटा कि समंजन गोटे नुआ अनुभूति आधार रे पुराना ज्ञान को संशोधन करिया पिला तो नुआ आधार रे पुराना संशोधन कले आकोमोडेशन ठीक अच्छे पुराना आधार रे नुआ ज्ञान जोड़िले आसिमिलेशन ठीक अच्छे तो ये दुईटा जो प्रक्रिया परस्पर सहित संपर्कित पिला तो जेहेतु एटा संपृक्त पचारची एटा कौन हो पिला अकोमोडेशन पिला हम ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर
जो आत्मसंज्ञान कि कल्पना कि प्रत्ययीकरण एगुड़िक साधारणतः ज्ञानात्मक प्रक्रिया किंतु पियाजी जो स्कीमा रही संशोधन प्रक्रिया आत्मशक्तिकरण सहयोगी भाव केवल संयमन ही कार्य आसता है पे ठीक अच्छे ओडिया को जीवा केउटी शिशुर व्यक्तित्व को प्रभावित करुवा उपादान नुहे तो नुहे पचार पे मैंने वंशगुण कि परिवेष्टन व्यक्तित्व हूँ वंश एवं परिवेश मिलित फलाफल पे मैंने तो डायरेक्ट लिंक यहाँ अच्छी स्वास्थ्य शारीरिक हो कि मानसिक स्वास्थ्य हो व्यक्तिर आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व सीधा प्रभावित करता है पे तो यहाँ भी हम तो विद्यालय पे विद्यालय ही रईट आंसर कारण तो प्रश्न में पचार कौन वंशगुण हो परिवेष्टन हो स्वास्थ्य हो व्यक्तित्व गठनमूलक आंतरिक और मौलिक आधार अटे किंतु विद्यालय गोटे बाह्य सामाजिक अनुष्ठान पे मैंने गोटे परिवेष्टन अंतर्भुक्त होता है तेणु यह गोटे स्वतंत्र मौलिक उत्पादन भाव विद्यालय को नि पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 21 केते वर्ष बयस रे शिशुरे उत्कंठा लज्जा आदि आवेग विकास होता है तो जो उत्कंठा 2 वर्ष बेले केवल भय क्रोध आनंद आसता है पे सरल आवेग तक कहते 12 वर्ष कि 18 वर्ष बयस बेलू पिलाकर कैशोर अवस्था आसी जाती जो कि आवेग गुड़िक अति जटिल आ भिन्न भिन्न रूप से पे देखा जाती तो 5 वर्ष शिशुर विकास सारणी अनुजाई 5 वर्ष बयस बेलू जोटा कि आद्य बाल्यावस्थार शेष भाग शिशुर सामाजिक नीति नियम बुझा आरंभ करता है फल अन्य मान सामने भूल कले ताकू पे लज्जा लगी था एवं नुआ परिस्थिति नहीं उत्कंठा बड़ी जटिल आवेग पे विकसित करता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बुझीपार शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुध्यान करने क्यों पद्धति अवलंबन कर तो गोटे शिशु मनोविज्ञानी आचरण बिहेवियर अनुध्यान करने विभिन्न पद्धति रही पे ऑब्जर्वेशन हो पर्यवेक्षण द्वारा गोटे शिशु सॉरी श्रेणी गृह स्वाभाविक आचरण जमती कि साक्षात्कार हेले पिला माने कौन मनर कथा आ जो कहला कि संपरीक्षण जो एक्सपेरिमेंटल मेथड जहाँ गोटे नियंत्रित परिस्थिति आचरण को मपा जाए तेणु समस्त पद्धति उपयोगी पिला माने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 23 विकास केउ अवस्था शिशु ठीक भूल मध्य पार्थक्य बुझी पारि थाए संपूर्ण ये प्रश्न गोटे मुझे पे तो आद्य बाल्यावस्था ही कहीं पाते पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 24 को जीवा काहाकू शिशुर समस्त विकासर पृष्ठभूमि रूपे विभजना करा जाउची तो शारीरिक जोटा कि गोटे सर्वांगीन उन्नति पिला माने जो शिशुर समस्त विकास पृष्ठभूमि हूँ किए शरीर पिला माने तो गोटे शारीरिक विकास को बुझे पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्योंकि आद्य बाल्यावस्था एक आवेग नुहे पिला माने पचारची तो आद्य बाल्यावस्था नियम पिला माने किए नुहे कौतूहल हो कि क्रोध हो कि दुख हो पिला माने गोटे आवेग गोटे आद्य बाल्यावस्थार किंतु अनुकरण पिला माने तो गोटे आद्य बाल्यावस्थार समयर आवेग नुहे पिला माने ठीक अछि शिशुर भाषार विकास रे निम्नोक्त घटना गुड़िक क्यों क्रम रे घटे तो पिला माने गोटे शिशुर भाषा विकास रे स्वाभाविक क्रम हो पिला माने कौन प्रथमे शिशुटी अर्थहीन शब्द बा कांदिबा को आरंभ कर पिला माने जो बबलिंग साउंड बोली कहते तापरे कुळु कुळु शब्द पिला माने सृष्टि करथाय ठीक अछि प्रथम कौन करे बबलिंग साउंड पिला माने करथाय तापर कौन करे पिला माने जो कोइंग साउंड पिला माने कुळु कुळु शब्द पिला माने कुआ जीवो ठीक अछि तापर कौन करिवो या परे गोटे द्वि शब्द विशिष्ट स्वर बा शब्द आलोचना करिवो से पिला माने ठीक अछि तापर जाय कि सी संपूर्ण वाक्यांश बा वाक्य कहबा शिखे पिला माने तेनु कोडा हबो पिला माने लिखि दबा टिके सेंदे करिवो 27 को जो कौन दीजी 2 और 6 वर्ष बयस पर्यंत अवस्था को कौन कहा जाए तो हरलक कहते पे मैंने तो मानव विकास श्रेणी विभागीकरण तो यहीटा ही 2 रु 6 वर्ष बयस पर्यंत को आद्य बाल्य अवस्था कहा जाए पे मैंने प्री स्कूल एज टॉय एज कहा जाए ठीक अच्छी तो आद्य बाल्य अवस्था अर्ली चाइल्डहुड जहाँ कहती कौन कहती प्री स्कूल एज टॉय एज तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बाकी शैशव अवस्था केते पिला माने जन्म रु 2 वर्ष प्रांत बाल्य अवस्था जो लेटर चाइल्डहुड जा को कहंती पिला माने 6 रु 12 वर्ष प्राक कैशोर अवस्था प्री एडोलेसेंस का को 10 12 रु 13 14 वर्ष पर्यंत ठीक अछि 28 नंबर
କେଉଁଟି ଆବେଗକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ଆନନ୍ଦ, ଦୁଃଖ, କୌତୁହଳ, ସହିଷ୍ଣୁତା। ଆନନ୍ଦ, ଦୁଃଖ, କୌତୁହଳ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆବେଗ, କିନ୍ତୁ ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆସେ ପରୀକ୍ଷାରେ। କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି। ତ ସୃଜନଶୀଳ ବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହଉ କି ଥିଙ୍କିଂ ବା ଚିନ୍ତନ ହଉ କି ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ହଉ, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ କିମ୍ବା ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସହନ ଶକ୍ତି କହିଲା, ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ, ତାକୁ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାରିତ୍ରିକତା, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ, ସାମାଜିକତାକୁ ବୁଝାଏ, ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କଟା ମସ୍ତିଷ୍କର ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer. ନେକ୍ସଟ ଯିବା 30 କି ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଏକ ଆବେଗ ନୁହେଁ? କୌତୁହଳ, ଖେଳ, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ। କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଖେଳ ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ତାର ଆବେଗ। ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ତ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସହନ ଶକ୍ତି କହୁଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଚରଣ ବା ସାମାଜିକ ଗୁଣ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର A is the right answer. ବିକାଶ ହେଉଛି ଏକ ଡ୍ୟାଶ। ତ ବିକାଶ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ ଶରୀରର ଆକାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯୋଉଟା କି ପରିମାଣ ବା ଗ୍ରୋଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା, ଆଚରଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଯୋଉଟା ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ବିକାଶ ଉଭୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଉ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଅପସନ ନମ୍ବର C is the right answer. ଗ୍ରୋଥରେ କଣ? କେବଳ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପରିମାଣାତ୍ମକ, ବିକାଶ ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ, ଗୋଟେ ଉଭୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଉ ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 33। କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହରାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବେଗଟିକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ତା ଖେଳନା ବା ପସନ୍ଦିତ ବସ୍ତୁକୁ ହରାଇ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ତା ମନର ନୈରାଶ୍ୟ ଆସେ ପିଲାମାନେ, ସେ ଦୁଃଖର ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର D is the right answer. ଠିକ ଅଛି। କେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ସହନ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିପିଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପିଲାମାନେ। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିକାଶମୂଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଆଚରଣ, ସଂଗଠନ ତଥା ଉପଯୋଜନାମୂଳକ କ୍ରମିକତା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି। ଏ ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଜିନ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପରିବେଶ ସହିତ ଉପଯୋଜନା ବା ସଂଗଠନ କରିବାର ଏକ କ୍ରମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଅଭିହିତ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer. ସ୍ପିନର ପିଲାମାନେ, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଥିଲେ? ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି, ଗୋଟେ G ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଗୋଟେ S ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଠିକ ଅଛି। ଗାଲଟନ, ଯିଏକି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକ ଜନ୍ମଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଟର୍ମ୍ୟାନ, ବୁଦ୍ଧିକି ବିମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୋଲି କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer. ନେକ୍ସଟ ଯିବା 36। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ତ ପୁନର୍ବଳନ ଦି ଭାରି ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ, ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ। ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ଗାଳି ଦେବା ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନ, ଯାହା ଶିଶୁର କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଚରଣକୁ କମେଇବା ବା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଭଲ, ଖୁବ୍ ଭଲ, ଠିକ ଅଛି, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଗୋଟେ ଶାବ୍ଦିକ ପୁରସ୍କାର ବା ସକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ। ପଜିଟିଭ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝାଉଛି, ଯାହା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଚରଣ ପିଲାମାନେ ଅଟେ। ଅପସନ ନମ୍ବର D is the right answer. ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ଗ୍ରୋଥ, ଏ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସ୍, ଏହା ଗୋଟେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ ବା ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ, ଯାହାକି ଶରୀରର କୋଷ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ, ଆକାର ବଢିବା ସୂଚାଏ ପିଲାମାନେ। ଏହା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer. ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କୋଉଠୁ? 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 39। ନିଜର ସଫଳତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର କେଉଁ ଆବେଗଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହାସଲ କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଆସେ, ସେ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଯୋଉଟା କି ଆନନ୍ଦ ବା ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର C is the right answer.
ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ତ ସିଲେଇ କରିବା କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା, ବଗିଚାରେ କାମ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀୟ ସମନ୍ୱୟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ଗତିଶୀଳ ବିକାଶରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହିଲା କି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆକାର ବଢିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ବା ଗଠନମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ। ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ବା ବିକାଶ ସୂଚାଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 41। 10-12 ରୁ 13-14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶେଷ ଭାଗ ଏଇଟା ଏବଂ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ଭାଗ। ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଏହାକୁ ବୟଃସନ୍ଧି କାଳ ମଧ୍ୟ ପବର୍ଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଯୌନ ପରିପକ୍ୱତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଠୁ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ମୂଳ ନୀତିକୁ ବିଧିକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ? ବିକାଶର ମୂଳ ନୀତି। ତ ବିକାଶ କହିଲେ ହଠାତ୍ ବା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟେ କ୍ରମିକ ବା ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା ହଠାତ୍ ହାସଲ କରିବା ହେଉଛି ବିକାଶର ନୀତି ବିରୋଧୀ ବା ଅଲଗାଟେ ପିଲାମାନେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତି ହଉ କିମ୍ବା ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ, ଏଇଟା ବିକାଶ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ହେଡ୍ ଟୁ ଟୋ ବା ସେଫାଲୋକୋଡାଲ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 44। କେଉଁ ଆବେଗକୁ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଈର୍ଷା, ଏ ସମସ୍ତ ଆବେଗ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଯେପରିକି ଖେଳନା ପାଇଁ ରାଗିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ବା ଅଶାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଉତ୍ତେଜନା, ଯୋଉଟା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଅତି ପ୍ରାଥମିକ ଶୈଶବାସ୍ଥା ବା ଇନଫାନ୍ସିରେ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 2-6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଈର୍ଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 45 କି କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଟାର୍ଗେଟ ଏମ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 100 ଲାଇକ୍। ଠିକ ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା କି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ପିତାମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ, ଏ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ପଦ୍ଧତି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଯେମିତିକି ଚାପ ବା ସମ୍ପର୍କ ରହି ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଉଠିକି 46। ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ନାହିଁ ପଚାରିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା, ଗୋଷ୍ଠୀର ଜାତୀୟ ନୀତି ମାନିବା, ଏସବୁ ଯାକ ବିକଳ୍ପ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି, କୋଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 47 କୁ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ତ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ଗେଟ୍ସ କହିଥିଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏହି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ସମୟକୁ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ମାନବ ବିକାଶ ସ୍ତର ଅଟେ, ଯୋଉଠି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ସମାପ୍ତି ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରି 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଇୟର୍ଲି ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବା ପରିବାର ଗଠନ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 40 ଏଠି କଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବା ମିଡିଲ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍। 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। 60 ବର୍ଷର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ବା ଶେଷ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ, ଲ୍ୟାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଲ୍ୟାଟର ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। 49। ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, କଳ୍ପନା କରିବା, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଓଜନ ବଢିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ।
एथिरे मस्तिष्कर कौन चिंतन कार्य आवश्यकता न थाए पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सीमा 50 आद्य कैशोर अवस्था पिला पितामाता आत्म सौजन एवं गुरुजन मान निस्वार्थ स्नेह बा व्याकुलता हुंती यह कहार मत अटे विकासमूलक मनोविज्ञानी एलिजाबेथ हॉलक अनुसार कैशोर अवस्था प्रारंभिक समय पिला मध्य अनेक आवेगिक परिवर्तन आसता है से निजक सुरक्षित मणिबा परिवार एवं गुरुजन मानक निस्वार्थपर भल पाइबा एवं स्नेहर आशा करते पिला माने किए कहते हॉलक कहते फ्रांक हो गल्टन हो गलेस हो एसबू मुख्यतः कोष विभाजन वंशानुगुण एवं शारीरिक परिपक्वता जड़ित बनवा माने फ्रांक देते कोष विभाजन गाल्टन देते वंशानुगुण गलेट देते शारीरिक परिपक्वन ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 51 क्यों निम्नत मध्यरु क्योंटी आवेग नुहे एटा सहज पिला माने केउटा नुहे दुख स्नेह कौतूहल आवेग अटे कोटे नुह समस्या समाधान नुहे पिला माने गोटे बौद्धिक बा मानसिक प्रक्रिया एटा अटे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 52 हां आसुची तो बढ़िया शिशुटी भयभीत बा क्रोधित हेबा क्यों लक्षण सूचाए पिला माने एटा गोटे आवेग भय क्रोध मनुष्य दुईटी नकारात्मक आवेग पिला माने तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक अछि 53 काहाकू शिशुर समस्त विकास पृष्ठभूमि रूपे विभाजित करा जाय थाए तो शारीरिक विकास हेउची समस्त मूलदुआ पिला माने जदि गोटे शिशु शारीरिक गठन बा मानसिक मस्तिष्कर शारीरिक अभिवृद्धि को बाधा प्राप्त हुए तेबे तार मानसिक चिंतन आवेग नियंत्रण एवं सामाजिक संपर्क सब किछि स्वाभाविक होई पारे नाही पिला माने बाकी जो कहला कि मानसिक विकास कि बौद्धिक विकास ए दिटा तो शारीरिक विकास पिला माने विशेष कर मस्तिष्कर विकास पर आधारित पिला माने तेरो मूल कारणरू शारीरिक विकास एटा ही ठीक है पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक अछि बढ़िया 54 साधवाजी निम्नोक्त केउटी विकासर बाधा प्राप्त हेले अन्य समस्त विकास बाधा प्राप्त होई थाए तो जितो बळे हे एटा भी पिला माने शारीरिक विकास होबो ठीक अछि कारण शारीरिक विकास सब विकास मूलदुआ पिला माने तो एटा भी कौन हम ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 55 केते वर्ष बयस रे शिशुटीर शारीरिक विकास विभिन्न अंग प्रत्यंग जानी होई थाए 9 मास पिला माने गर्भावस्था दृष्टि यह व्याख्या कर दिया पिला माने कौन गोटे गर्भावस्था प्राय 9 वर्ष बा 9 मास 10 दिन और प्रसव समय को बुझाए पिला माने तो शिशुर समस्त अंग प्रत्यंग संपूर्ण रूपे गठित होता है स्पष्ट भाव जानी पिला माने ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर शिशुटी विभिन्न शब्द को एकत्रीकरण करने गोटे वाक्य प्रकाश करने क्यों विकास सूचाए तो शब्द गुड़ी जोड़ा वाक्य तैयारी करने एवं मनर भाव को प्रकाश करने गोटे भाषागत विकास पिला माने गोटे लैंग्वेज डेवलपमेंट बाकी मानसिक विकास हो कि शारीरिक हो कि सामाजिक हो जदिओ भाषा मन मानसिक चिंतन एवं सामाजिक संपर्क सहित साहाय्य करता पिला माने किंतु शब्द वाक्य गठन सीधासलख भाव भाषा सहित अंतर्भुक्त अटे पिला माने तेणु ऑप्शन नंबर सॉरी हाँ हाँ सॉरी एवडे भाषागत विकास पिला समय सॉरी जन्म समय रे शिशुर केउ अंगटी अन्य अंग तुलन रे वृद्धि होई सारी थाए कोटा मुंड पिला माने तो विकास रो जो सेफालोकोडाल प्रिंसिपल अछि मुंड ठार गोड़ पर्यंत जोटा कि गर्भावस्था प्रथम मुंडर विकास द्रुत गति होता है तेणु जन्म समय शिशु मुंडर आकार तार समग्र शरीर प्राय 1/4 बा 25 भाग पिला माने थाए या अन्य अंग तुलन अधिक बेसी बड़ होता है पिला माने पछरे धीरे धीरे छोट होता है पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जन्म रु मला पर्यंत को आखि सब सामान पिला माने आखिटा
ऑलरेडी कहि सारलेनी बाबा आखिटा जन्म बड़े जेतिकी बड़ छोट मला पर्यंत पिला सेतिकी बड़ थाए पिला सेटा विकसित होई न थाए ऑलरेडी डेवलप होई आस्ताए 58 केते वर्ष बयस रे लिंग विकास द्रुत गति रे होई थाए केते वर्ष बयस रे पिला माने लिंगर विकास प्राय 11-12 वर्ष बयस बेलू पिला माने बयसंधि बा प्राक कैशोर अवस्था पहुंचती यह समय रे हार्मोन प्रभाव जो शारीरिक तथा यौवन अंग गुड़िक पिला माने विकसित अति द्रुत गति होता है ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 59 निम्नलिखित मध्यरु केउ मानकर शारीरिक परिपक्वन शीघ्र आसी थाए कार आस्ते बालिका मान आस्ते पिला माने तो जीव विज्ञानी आ मनोवैज्ञानिक अनुसार बालिका मान अपेक्षा बालक मान अपेक्षा बालिका मान ठारे पिला माने ही शारीरिक परिपक्वता प्राय 1 रु 2 वर्ष पूर्व आसी जाय तो प्राय जोटा कि 11 रु 13 वर्ष बालिका मान आ बालक मान 13 रु 15 वर्ष पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जन्म ठारू केते वर्ष बयस पर्यंत अवस्था को शैशव अवस्था बोली कहा जाए केते वर्ष 3 वर्ष पिला माने कारण जन्म 3 वर्ष पर्यंत समय को प्रारंभिक शैशव अवस्था प्राय ग्रहण कराई पिला माने जोटी शिशु संपूर्ण रूपे निर्भरशील थाए पिला माने ठीक अछि बाकी जो 5 4 6 कहला तो तापर शिशु मान को विद्यालय जेबे जान आद्य बाल्य अवस्था बोली कहा जाय पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 3 रु 6 वर्ष कौन कहा जाए इयरली चाइल्डहुड बदे बा आद्य बाल्य अवस्था बोली कहा जाय पिला माने प्राक कैशोर अवस्था 10-12 वर्ष रु 13-14 वर्ष बोली कहा जाय पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 63 केउ अवस्था परे शिशुटी कैशोर अवस्था रे पदार्पण करि थाए तो मानसिक मानव विकास रो स्वाभाविक क्रम होची पिला माने कोन शैशव अवस्था बाल्य अवस्था कैशोर अवस्था परिणत अवस्था तेणु बाल्य अवस्था विशेष करी शेष बाल्य अवस्था शेष होगा पर ही कैशोर अवस्था प्रवेश करता है पिला माने तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आद्य बाल्य अवस्था शारीरिक उच्चता वार्षिक केते वृद्धि पाई थाए बढ़िया क्वेश्चन पिला माने तो वार्षिक केते हो पिला माने 5 सेंटीमीटर रु 7 सेंटीमीटर पिला माने बढ़ी थाए कारण आद्य बाल्य अवस्था 2 रु 6 वर्ष मध्य रे शारीरिक वृद्धि रे बेगटा शैशव अवस्था तुलना रे सामान्य धीर थाए पिला माने तो एही समय शिशुर उच्चता प्राय प्रति वर्ष हाराहारी 5 रु 7 सेंटीमीटर बढ़े प्राय 2 रु 3 इंच मात्र बढ़ी थाए पिला माने ठीक अछि तापर वृद्धि बढ़ जाए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एक्चुअली तो देनी सब साना कोटा हो टिके रुआ होची सॉरी एक्चुअली मु पढ़ी 5 रु 7 हला एक्चुअली आंसर के देछि कोन 8 रु 10 सेंटीमीटर हाउ मन रखिदब नेक्स्ट 65 को जीवा गछ चढ़ीबा कांथ उपरे चढ़ीबा बॉल फिंगिबा आदि कार्य केउ अवस्था रे आरंभ होई जाय थाए तो एटा आद्य बाल्य अवस्था रे शिशुर ओटे जो स्थूल गतिशील दक्षता बा ग्रोस मोटर स्किल बा जो बड़ मांसपेशीय विकास होइते पिला माने जा द्वारा निज शरीर को संतुलन करी गछ चढ़ीबा कांथ को डेइबा बॉल को फिंगी दबा सक्रिय होई जन पिला माने ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आद्य बाल्य अवस्था शेष बाल्य अवस्था रे पिला माने निम्नत मध्यरु केउ कार्य विशेष अग्रगति देखितांती शेष बाल्य अवस्था जोटा कि 6 रु 12 वर्ष बयस जाको सूक्ष्म गतिशील दक्षता बा फाइन मोटर स्किल हठात हाथ गोड़र मांसपेशी नियंत्रण आस्ता है तेणु से माने सुंदर भाबे लेखि जानती चित्र करी जानती ठीक अछि तो लेखा लेखि रे से माने भलो आसंती तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक अछि केउ अवस्था रे बालिका माने प्रसाधन बा टॉयलेट ट्रेनिंग संबंधी अभ्यास बा दक्षता शीघ्र शिक्षा करंती एटा प्राय पिला माने परीक्षा रे पड़े हला रिपीटेड क्वेश्चन पिला माने तो जो प्रसाधन अभ्यास बा टॉयलेट ट्रेनिंग साधारणतः 2 रु 4 वर्ष बयस पिला माने माध्यम दिया जाय पिला माने जाकि आद्य बाल्य अवस्था अंतर्गत एही समय पिला माने निजर मलमूत्र त्याग मांसपेशी को नियंत्रण करबा सिखंती पिला माने तो जैविक कारणरू बालिका माने बालक माने अपेक्षा शीघ्र सिखि जानती पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिबा 68 पिलाटी लिंग भित्तिक साबालक हेबाको केउ अवस्था आरंभ करिथाए
ତ ଲିଙ୍ଗି ଭିତ୍ତିକ ସାବାଳକ ପ୍ରି ଆଡୋଲେସେନ୍ସ, ପଭର୍ଟି ଯୋଉଟା କି ଶିଶୁର ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତ ଏଇ ବୟସରେ ଶିଶୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଭାବେ ପୁରୁଷ ବାଳକରୁ ପୁରୁଷ ବାଳିକାରୁ ନାରୀ ହେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, 69 କି ଯିବା, କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ପିଲାଟି ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ତ ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ସଂସ୍କୃତି ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କିତ ରଖି ଚାଳନା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କହନ୍ତି? ସାମାଜିକୀକରଣ ବା ସମାଜ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ସାମାଜିକ ବା ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 70 ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଆଚରଣଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥାଏ? କାନ୍ଦିବା, ହସିବା ଆଉ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ରହିବା, ଏସବୁ ଆଚରଣ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶରୀରର ରୂପ ଛବି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହବା, ନିଜର ଚେହେରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରର ରୂପ ଛବି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା କେବଳ ଗୋଟେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ। 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ବା ଏଇ ନିଜ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 71 ପିଲାମାନଙ୍କର ଦଳଗତ ମନୋଭାବର ବିକାଶ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥାଏ? ଗ୍ରୁପ ଏଜ୍ ବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍ କୋଉଠି ଆସିଥାଏ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହଁ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ହେଲା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ହର୍ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ଦିଗକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ? ତ କେତୋଟି ଦିଗ ପିଲାମାନେ ବିକାଶ କରିଥାଏ? କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ଜୈବିକ ସୁରକ୍ଷା, ମାନସିକ ଆବେଗିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। এই 3ଟା ଉପରେ ବିକାଶିତ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଉଠି 73 କି ଶିଶୁର ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚେତନା ବିକାଶ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ? କେବେ ଆସିଥାଏ? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ରେ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା? ତ ଗୋଟେ ଶିଶୁ এই ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 75 କି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗର ଏକ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ଏ ଅଟେ। ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ତ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ, ଅନୁରାଗ ଆଉ କଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବେଗର ସୂଚନା ମିଳି ନଥାଏ? ପଟାପଟ ଆନ୍ସର ଦିଅ। କୋଉଟା? ଚାଲିଚଳନଗତ କ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଆବେଗର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ତ କି କହିଥିଲେ? କ୍ୟାଥେରିନ୍ ବ୍ରିଜେସ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆବେଗର ବିକାଶ ଚାର୍ଟ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା ଶିଶୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ବା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ହେବା ବେଳକୁ ତାର ଆନନ୍ଦ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଭୟର ଆଦି ପ୍ରାଥମିକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇ ସାରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। sorry D is the right answer. Next ଯିବା 78 କି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଇମୋସନ।
ତ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ଅନୁରାଗ ବା ସ୍ନେହ, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଈର୍ଷା ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ, ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଠି ଶିଶୁର ମନ ଅଶାନ୍ତ ଆଉ ଦେଶ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ମୂଳ ଆବେଗ ଯେମିତି ଭୟ, ସ୍ନେହ, କ୍ରୋଧ ବିକାଶ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟିଥାଏ? କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ। କି କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଜେ.ବି. ୱାଟସନ୍ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ଆବେଗ ଯେମିତିକି ଭୟ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, କ୍ରୋଧ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer. Next ଯିବା ଏଇଠିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 100ଟି ଲାଇକ୍ ଆପଣ ମାନେ କରିଦେବେ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁର ଭୟ, ବିରକ୍ତ, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ଛୋଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ଆଦି ଆବେଗର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ଭାଗ, ଯୋଉଠି ଶିଶୁର ଆବେଗର ପରିସର ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ କେବଳ ରାଗେ ନାହିଁ କି ଡରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଠାରେ ଈର୍ଷା, ବିରକ୍ତି ଏବଂ ନିଜଠାରୁ ଛୋଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ଭଳି ସାମାଜିକ ଆବେଗ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର B is the 5 ବର୍ଷ, A is the right answer। ତ 81 ଯିବା। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଆବେଗ ଅତ୍ୟଧିକ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥାଏ? ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥାଏ। 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବେଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଯେମିତି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦନ୍ତି ବା ଜୋରେ ଜୋରେ ହସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଆବେଗକୁ ଲୁଚେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆବେଗଟା କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ। ପ୍ରୌଢ ଅବସ୍ଥାରେ ଆବେଗଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ। କୈଶୋର ଯେମିତିକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରୋମର ସମୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର D is the right answer। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 82। ପିଲାମାନେ ନିଜର ଆବେଗର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବା ପ୍ରାନ୍ତ ବୟସ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ରହନ୍ତି, ସମାଜ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି କାଳେ ଚିଡେଇବେ କିମ୍ବା ଗାଳି ଦେବେ କିମ୍ବା ସେଇ ଭୟରେ ସେ ନିଜର ରାଗ ବା କାନ୍ଦକୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଏ ସମୟ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଆବେଗ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରନ୍ତି, ଯୋଉଠି କାନ୍ଦନ୍ତି। 83। ଶିଶୁଟି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମୁଡି ଦେବା, ଚିମୁଡି ଦେବା ତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆବେଗକୁ ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ? ଈର୍ଷା, ଜେଲସି, ଶିକାଇ ମୋର ନେଇଗଲା ଚିମୁଡି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 84। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବାର କାରଣ ଅଟେ? ଦେଇଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବା ଖେଳେ, ସେଥିରେ ଯଦି ପିତାମାତା କୌଣସି ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ, ତେବେ ଶିଶୁର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବାଧା ଆସେ, ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର A is the right answer। ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ କଣ? କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବୁଝେଇଦେବା ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଶିଶୁର ଆବେଗ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗଣିତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ହେଉଛି କାହିଁକି ରାଗିଛି ଜାଣିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ନେହରେ ଆଲୋଚନା କରି ବୁଝେଇଦେବା। ତାଫଳରେ ତାର ଯୋଉ ଆବେଗିକ ବୁଦ୍ଧିମତା ରହିଛି ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 86। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁଟି ଘର ଦୁଆର ଉପରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭୟ କରିଥାଏ? 6 ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସ, ଯୋଉଟା କି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯିବା ସମୟ, ସ୍କୁଲ ଏଜ୍। ତ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କାଳ୍ପନିକ ଭୟ, ଚୋରର ଡକାୟତର ଭୟ, ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି କହିଲା ସିଏ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଭୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରାଯିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉପାୟଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଠିକ ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ନେଗେଟିଭ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ
गोटे अनुकरण तो पिला साहस देखा साहय करता है कि पूर्व सूचना कि गोटे अभय प्रदान सब पिला गोटे आत्मविश्वास बढ़ भय कमिज तो ये संपूर्ण पिला प्रযোज्य अटे किंतु से कहला कि भूत प्रेत कथा कहया गोटे शिशु को भूत प्रेत बा डरुआ कथा कहले से डरुआ हो मन में भय दूर होगा कि बदल काल्पनिक भयटा बढ़ी तेणु ये संपूर्ण गोटे अनुपयुक्त पिला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 88 की तापर गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर पिला ठीक अछि जय जगन्नाथ निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोटे सकारात्मक आवेग अटे तो एटा मु ऑलरेडी करेछि तो केमती हबो पिला माने स्नेह अटे नेक्स्ट जीवा शिशु माने सही शिक्षा को शिक्षकों को स्नेह करंती जीए जो माने कोन करंती स्नेही पिला माने शिशु मनोवैज्ञानिक मन में जे शिशु सर्वदा गोटे स्नेही सहानुभूति चाहे जो शिक्षक पिला को स्नेह करती एवं से बंधु भावपूर्ण व्यवहार करती पिला माने से शिक्षक सदा सर्वदा भल पाती पसंद करती भल पाती पिला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर गोटे पिला मास्टर आजकल शोधाशोधि कर तो भल पाइबे भल पाइबे निष्ठुर हम भय देखेब तो ना सेमती पिला भल पाऊ नाहांती तो भय दी पारे पिला माने गोटे भल पाइबा दी पारे तो गोटे डरिकी भल पाइबे गोटे ताको देखि माने मनरु अंतरु आसीबो ठीक अछि निम्नलिखित केउ कारण जो शिशुटी ईर्षान्वित होता ईर्षान्वित कहीं हम जेलसी कहीं मन में आसो जिते पितामाता बा शिक्षक जने पिला सामने अन्य पिलार गोटे अत्यधिक प्रशंसा करदे तुलना करदे से अवहित शिशु मान मन में निजर प्रति हीन मनता आसो प्रशंसित शिशु मान प्रति ईर्षा लाभ हम ईर्षा जन्म पिला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 91 देखिबा कोन देछि शिशुटी रुषिबा हठात रागी जीवा टिके टिके कथारे कांदी पकेबा आदि आवेग और विकास पई केउ अवस्था रे घटी थाए तो गोटे शिशु तार प्राक कैशोर अवस्था बा जो बयस संधि काल जो शरीर में द्रुत हॉर्मोन रो परिचालन घटे पिला माने जाको इमोशनल इनस्टेबिलिटी आसते पिला माने जाको आवेगिक अस्थिरता बोली कहा जाए एथि जोगु पिला मानक अति संवेदनशील होई पड़ंती एवं टिके टिके कथारे रुषिबा रागिबा कांदीबा आरंभ करन पिला माने प्री एडोलेसेंस बा प्राक कैशोर अवस्था बोली कहा जाए पिला ऑप्शन नंबर डी बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 92 प्राक कैशोर अवस्था रे पिला मानकर निम्नलिखित केउ आवेगटी परिप्रकाश होई थाए तो ठीक अछि जेतबले शारीरिक परिवर्तन बा सामयिक चाप जोगु एही बयस रे पिला माने अत्यधिक समय रे मानसिक द्वंद्व दुश्चिंता बा एंजाइटी एवं ता जो चिड़चिड़ापन स्वाभाविक आस्ते पिला माने ठीक अछि तो दुश्चिंताग्रस्त बा चिड़चिड़ापन तो एटा गोटे आवेग को परिप्रकाश करथांती प्राक कैशोर अवस्था रे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 93 तो गोटे व्यक्ति क्रियाशील बा गतिशील करोथिबा मानसिकता अवस्था को पिला माने कोन कहंती तो इमोशन तो आवेग कहंती तो जोटा कि लैटिन शब्द इमोभर रु आछि पिला माने जहार अर्थ गोटे उत्तेजित करिबा बा गतिशील करिबा ठीक अछि आवेगिक आवेग ही व्यक्ति को कौन सी कार्य पाई शक्ति एवं गतिशील प्रदान करता है पिला माने तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बाकी बुद्धिटा गोटे चिंतन बा समस्या समाधान सामर्थ्य करता है विकास सामग्रिक परिवर्तन प्रक्रिया गोटे अनुभूति गोटे ज्ञानेन्द्रिय द्वारा मिलुत संवेदनशील पिला माने जिनस गतिशील कर न थाए तो 94 को जीवा पिला माने कोन देछि देखिबा आपण मन में बहुत सारा कष्ट आम करूँ पिला माने गोटे लाइक करदे आपन कौन असुविधा हो ना तो गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब पिला प्रथम कर दिंतु आम सहित जोड़ी रुहतु ठीक अच्छे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद विभिन्न वस्तु एवं घटना विषय रे जानी तार सामंजस्य पार्थक्य अनुभव करने केउं प्रकार विकास को सूचाई थाए गोटे शिशु तार दुईटी वस्तु मध्य कौन समानता अच्छी कौन तफात अच्छी ताहा विचार करबा होची तार मस्तिष्क एक उच्च मानसिक प्रक्रिया अटे जहाँ को पियाजेंकर जो क्लासिफिकेशन बा बौद्धिक विकास लक्षण होइछन पिला माने तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पियाजेंकर शिशुर बौद्धिक विकास केतोटी पर्याय रे विभक्तिकरण करछन एसपीसीएफ ऑलरेडी तुमको कहि सलानी तो नेक्स्ट जीवा कोटी की 96 बौद्धिक विकास रो प्रथम पर्याय को कोन कहंती कोटा सेंसरी मोटर बा संवेदीकारी पर्याय द्वितीय प्राक संकारजन्मी तृतीय स्थूल संकारजन्मी चतुर्थ विमूर्त संकारजन्मी ठीक अछि बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 97 को जीवा कोन देछि देखिबा पियाजेंक अनुजाई प्राक संवादिकार कार्यार हमर अवधि पिला माने केते 2 रु 7 वर्ष
ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା? ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ବୌଦ୍ଧିକ ସଂସ୍କାରଧୀନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂସ୍କାରଧୀନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରାକ୍ ସଂସ୍କାରଧୀନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ? ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, କଣ କରାଯାଏ? ପ୍ରାକ୍ ସଂସ୍କାରଧୀନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା କି 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ ବା ବିକାଶ ସ୍ତର 2 ରୁ 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲାମାନେ କଣ କହନ୍ତି? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା ପରସ୍ପର ସମାନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଉଠି କି 100 ପ୍ରାକ୍ ସଂସ୍କାରଧୀନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କେତୋଟି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର? ତ 100 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 100 ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ। ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ସୀମା ବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଚିନ୍ତନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସର୍ବପ୍ରାଣବାଦ ବା ଆନିମିଜିମ୍ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍, ତ ବାକି ଯୋଉ କହିଲା କି ସାଦୃଶ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା, ପଞ୍ଚମ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ? କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଷଷ୍ଠ ହଉଛି କଣ? ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ଧାରଣା ଅଭାବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 101 କୁ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଶିଶୁଟି କେତେ ବୟସ ବେଳକୁ ବସ୍ତୁତର ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ କର୍ମୀକରଣ ଶିଖିଥାଏ? ତ 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ତୁଳ ସଂସ୍କାରଧୀନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ସ୍ତରରେ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ଗୁଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 102, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ? କୋଉଠି ଘଟିଥାଏ? ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂସ୍କାରଧୀନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିଶୁର ନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ କିଏ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କୋଲବର୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ପିଲା, ଲରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଗ, ଯିଏ ଆମେରିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣେ। ସେ କଣ କହିଥିଲେ? ଶିଶୁର ନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ କି ନୈତିକ ବିକାଶ 3ଟି ସ୍ତର 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ପିଆଜେ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଥିଲେ? ନୈତିକ ବିକାଶ ବ୍ରୁନର ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ, ହରଲକ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତରରେ ବିଭଜିତ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଉଠି କି? ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏଟା କଣ? ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 104 କି ସାମାଜିକ ରୀତି ପ୍ରଥା ନିୟମ ଏବଂ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ୟାକୁ କହିଥିଲେ କିଏ? କୋଲବର୍ଗ କହିଥିଲେ। କନଭର୍ଜେଣ୍ଟାଲ ଲେଭଲ ଯୋଉଟା କି ଆଦ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 5, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ନୈତିକ ବିକାଶର ଅଂଶ ଅଟେ? ପିତାମାତାଙ୍କ ଖୁସିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ପିତାମାତା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, ତାପରେ ନୈତିକତା ଏବଂ ତା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯେ କେଉଁଠି କାମ କଲେ ପିତାମାତା ଖୁସି ହେବେ, ତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 106, ଚୋରି କରିବା ମହାପାପ ଏହି ନୀତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉଟା କି 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ନିୟମ ଗୁଡିକ ଦୃଢ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ସମାଜ ଏବଂ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମ, ଯେତିକି ଚୋରି କରିବା ମହାପାପ, ସତ କହିବା ଭଲ, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟ ମାନନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସିଏ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ନୀତି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚୋରି କଲେ ମାଡ ଖାଇବା ଭାବିଲେ ଡରେ ପିଲାମାନେ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥ ବୁଝେ ହିଁ ନାହିଁ। 107 କୁ ଯିବା, କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ନୀତି ନୈତିକ ବିକାଶର ଶିଶୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟି ନଥାଏ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିୟମକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଗଭୀର ନୈତିକତା ପ୍ରୟୋଗ ବା ନିଜେ ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କରିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନା ବାକି ଯୋଉ କହିଲା କି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିବା କି ବଡ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ପିଲାମାନେ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟିର ନୈତିକ ଆଚରଣର ଶିକ୍ଷା ଆସି ନଥାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବନି। ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବା ଯୋଉ କହିଲା କି ଅନୈତିକତା ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତ ଯୋଉଠି ଠିକ ଭୁଲ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ, ବଡ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମାନିବା ବା ଗୁରୁଜନ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତିନିଟା ଜାଗା ଗୋଟେ
ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହବନି, ଗୋଟେ ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବିରୋଧ କରେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 110 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନତମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ରହିଛି, ସହପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ନାଟକ ବା ଡ୍ରାମା, ଯେଉଁଠିକି ଭଲ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିବା, ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବା ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସ୍କାଉଟ୍ ଭଳି ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସେବା ନୈତିକତା ବିକାଶ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଟିକେ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 111 କୁ। ତ 100ଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେଲ ନା ନାଇଁ? କରିଦେଇଛ? ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଗର୍ଭ ସଂସାର ପ୍ରାୟତଃ କେତେ ଦିନ ପରେ ଡିମ୍ବକୋଷ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ ବିକାଶରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 280 ଦିନ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି 40 ସପ୍ତାହ। ଗର୍ଭଧାରଣ ସାଧାରଣ ସମୟ କେତେ? 9 ମାସ 7 ଦିନ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, 10 ଦିନ 7 ଦିନ। ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer। 112 ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ନିମ୍ନତମ କେଉଁଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ଶରୀର ରଙ୍ଗ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ହେରିଡିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିକ୍ଷା ବଦଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୈଳୀ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବଦଳି ପାରିବେ। ଗୋଟେ ଆଚରଣ, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିଶୁର କାର୍ଯ୍ୟର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 113। ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ କ୍ରମଟି ଶିଶୁଙ୍କ କହିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ? ତ ଶିଶୁଟି ଭାଷା କହିବାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ କେବଳ ଅବୁଝା ସ୍ୱର ବା ବବଲିଂ କରିବ। ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବା ମା ବା ବା କହିବ। 1.5 ରୁ 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବ। ତାପରେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିବ ପିଲାମାନେ। ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କହିଥିବ। ତ ଏହି କ୍ରମ ଠିକ ହବ। ତ ଅବୁଝା ସ୍ୱର, 1 ଶବ୍ଦ, 2 ଶବ୍ଦ, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ କିପରି ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ? ତ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଅନୁଭୂତି ସହିତ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଯୋଡେ ବା ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେଟେସନ କରେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ବୁଝେ ବା ପ୍ରଭେଦୀକରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ ବା ସ୍ଥାୟୀ ବା ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅନୁଭୂତିକୁ ଏକୀକରଣ ଆଉ ପ୍ରଭେଦୀକରଣ କରିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 105 ଯିବା, ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳିକା ମାନେ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶରୀରର ଓଜନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ଥାନ୍ତି? ତ କୋଉ ସମୟରେ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 116। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ବେଗ କେମିତି ଥାଏ? ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ 2-6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆସିବା ବେଳକୁ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧିଟା ସାମାନ୍ୟ କମିଯାଏ ପିଲାମାନେ, ସ୍ଥିର ବା ଶିଥିଳକୁ ବଢିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ପତଳା ଓ ଡେଙ୍ଗା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ଯୋଉଠି ଶିଶୁର ସୁଲଭ ମୋଟାପଣ ବା ଚର୍ବି କମିଯାଏ ଏବଂ ତାର ହାତ ଗୋଡ ଲମ୍ବା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି କାରଣ ପିଲାମାନେ ଏହି ବୟସରେ ସାଧାରଣତଃ ପତଳା ଏବଂ ଡେଙ୍ଗା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 118। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖାପଢା ବା ଖେଳକୁଦ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି କାହିଁକି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଶରୀରର ବଡ ମାଂସପେଶୀୟ ଏବଂ ଛୋଟ ମାଂସପେଶୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଶାରୀରିକ ଗତିଶୀଳ ପରିପକ୍ୱତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେମାନେ ଲେଖାପଢା ଏବଂ ଖେଳରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 119। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହ ଯୋଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ମଝିରେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଯାଏଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିବେ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ। ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଟି ୟୁନିଟକୁ ଆମେ ଫୁଲ୍ଲି କଭରେଜ କରିବା, ଯେମିତି କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମିସ୍ ନ କରିବେ ହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜର ଶରୀରର ପ୍ରତିମା ଏବଂ ରୂପ ଛବି ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ?
ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ନିଜର ଉଚ୍ଚତା ଓଜନ ଗଠନକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରରେ ସେମାନଙ୍କର ମତରେ ନିଜ ଶରୀରର ରୂପ ଛବି ବିଷୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ବା ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 120 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ନୁହେଁ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆଖାପାଖି ଜାଣିବା ହଉ, ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିବା ହଉ, ସହଯୋଗିତା କରିବା ହଉ, ଏସବୁ ଯାକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁକରଣମୂଳକ ଆଚରଣ ବା ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେମିତିକି ନକଲ କରନ୍ତି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସେଥିରେ, ତ ଏଇଟା ହବନି ନା। ଅପସନ ନମ୍ବର D ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 121 କେଉଁଟି ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଗତିଶୀଳ କରିଥାଏ? କି ଆବେଗ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଆବେଗ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଅନୁରାଗ। କେଉଁଟି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଗ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ସବୁ ଜାଗା ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 124 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆବେଗଟିର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଆବେଗ କେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ ବା ସାମୟିକ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ତ ଆବେଗ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଟା ଭୁଲ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଆବେଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ସବୁ ଦେଖାଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 126 ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଆବେଗଟି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସାମାଜିକ ଆବେଗ କହୁଛି କିଏ? ଲଜ୍ଜା। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୁନ 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ନିୟମ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଚାର ବିଷୟ ଜାଣିନଥାଏ, ତେଣୁ ତାଠାରେ ଲଜ୍ଜା ଭାବ ଆସିନଥାଏ। ଏଠାରେ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବାକି ସବୁ ହେଇଥାଏ ତାର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆବେଗଟି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? କି ହଁ, ସବୁ ହେଇଥାଏ, ଅଲ୍ ଅଫ ଦିସ୍। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଡରେଇବା, ହସେଇବା, କନ୍ଦେଇବା, ରଗେଇବା ଭଳି କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବେଗଟା ତୀବ୍ର ସେତେବେଳେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ସମୟ ସେଥିପାଇଁ କି କରାଯାଇପାରେ। ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ ଅଟେ? କେଉଁଟା? ଭୟ। କିଏ କହିଥିଲା? ୱାଟସନ୍ କହିଥିଲେ। ଭୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ଏକ ମୌଳିକ ଏବଂ ଜନ୍ମଗତ ଆବେଗ। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ବା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭୟ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ସମାଜ ଶିଖିନଥାଏ ସେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବୟସରେ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅନ୍ଧାର ଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରିଥାଏ? 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି ବାସ୍ତବିକ ଯୁକ୍ତି ନଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖିଲେ ଭୟ କରନ୍ତି, ଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତି ରାକ୍ଷସକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ? ସ୍ନେହ। 132 କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? କୋଉଟା? ସବୁ ଜାଗା ହବ, ଅଲ୍ ଅଫ ଦିସ୍। ମାନସିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ? ମାନସିକ ବିକାଶ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଠି ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ, ତଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରିବା, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା, ଗାଣିତିକ ନିୟମ ପ୍ରାଣ ସବୁ କରିବା, ସବୁ ଜାଗା ହବ, ଅଲ୍ ଅଫ ଦିସ୍। ଅଛି ମାନେ ନାଚିଦବ କଣ? କହିଥିଲି ତମକୁ ପେଡାଗୋଜି। ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରାହାରି ବୟସକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସମୃଦ୍ଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେବେ ଆସିଥାଏ? ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେବେ ଆସିଥାଏ? ଶିଶୁ ଆଗରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, ତା ବୁଝିବା ଧାରଣାଟା ତାର 2 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ସମୃଦ୍ଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାୟ 18 ରୁ 24 ମାସ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ। 36 କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ନୁହେଁ ଦେଇଛି ବା। ତ କାରଣ ବା ଫଳାଫଳ ବିଷୟ ଜାଣିବା, କାରଣ ବାସ୍ତବିକ କାରଣ ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ସଠିକ ପିଲାମାନେ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥୂଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିନଥାଏ। ଏଇଟା ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ଆଦ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ନୁହେଁ? ପିତାମାତା ଖୁସିରେ
हेउथिबा कार्य करे। तो एटा गोटे आद्य बाल्यावस्थार नैतिक लक्षण अटे पिला माने ठीक अछि। एटा गोटे विवेक सामाजिक नीति पर गुरुत्व दबो तो एटा हबोनी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सामाजिक विकास रो अर्थ कोन? सामाजिक अनुसार निजर आचरण बा व्यवहार गुडी को गढ़िबा ही सामाजिक विकास अटे। तो सामाजिक विकास व्यवहार उपर निर्भर करते ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समस्त सकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा भल, समस्त नकारात्मक आवेग सर्वदा मंद। तो कौन सी आवेग संपूर्ण भल बा मंद नुहे पिला माने। तो उभय ए भी भूल अच्छी पिला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केउटी शिशुर आद्य बाल्यावस्था बौद्धिक विकास लक्षण अटे? कोड़ा या जंको प्राक संक्रांति पर्याय रे बा आद्य बाल्यावस्था रे शिशु भाबे जे से जेमति चिंता करछि समग्र पृथ्वी सेमति चिंता करछि तार आत्मकेंद्रिकता को जे पिला एटा। तो इगोसेंट्रिक थिंकिंग एली को जे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 141 कौतूहल केउ प्रकार उदाहरण अटे? कौतूहलटा कोन? तार गोटे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तार बौद्धिक विकास अटे पिला माने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन ही विकास किए कहते हर्लक कहते ठीक अच्छे। बारंबार रिपीटेड क्वेश्चन पे एटा प्राक कैशोर अवस्था रे घटुवा परिवर्तन क्षिप्र नुहे कि धीर नुहे एटा पिला माने किए कहते? सही हर्लक कहते पिला माने। नेक्स्ट 144 केते वर्ष बयस बेलू शिशु वस्तुर वर्गीकरण क्रमीकरण शिक्षा कर दे थाए? स्थूल संक्रांति पर्याय कर दे पिला माने 6 ରୁ 7 वर्ष बयस पिला माने कर दे थाए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्न मध्य केउटी मानसिक स्वास्थ्य बोली कहा जाए? मानसिक स्वास्थ्य WHO अनुसार स्वास्थ्य कहले कौन? केवल रोग मुक्त होगा नुहे बरम शारीरिक मानसिक सामाजिक संपूर्ण सुस्थता को बुझाए पिला माने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 146 केउटी प्रांत बाल्यावस्थार विकास मुखी कार्य नुहे? नुहे व्यक्ति स्वाधीनता, पठन लिखन, हिसाब कौशल, नैतिक मूल्यबोध दीटा पिला माने गोटे तीन जगह पिला माने प्रांत बाल्यावस्थार गोटे विकासमूलक कार्य अटे। तो किंतु पठन पे प्रस्तुत होगा तो यहाँ पिला माने आद्य बाल्यावस्थार कार्य अटे, प्रांत बाल्यावस्थार कार्य नुह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेटा होचे ऑलरेडी रेडी ही थे। घटना बा व्यक्ति मानक मध्य थिबा सामंजस्य बा पार्थक्य अनुभव करबा केउ विकास अंतर्भुक्त अटे? तो एटा कोन? कॉग्निटिव डेवलपमेंट बौद्धिक विकास अटे। केउ उत्पादन उपरे शरीर शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे नाही? से शिक्षार्थी संपर्क, परिवार आर्थिक अवस्था, पितामाता सह कलह ए सब जाक शिशुर मन में भय चाप कि मन सृष्टि करते, मानसिक स्वास्थ्य खराब कर देते। किंतु शिक्षक ज्ञान शिक्षक भाई केते ज्ञान अच्छी ताहा योग्यता अच्छी ता जानिबा शिशुर गोटे आवेगिक मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित कर न थाए पिला माने ता व्यवहार परिवर्तन करथाय, व्यवहार प्रभाव पकैथाय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गोटे शिक्षक कम मार्क रखि पारे किंतु पढ़िबा स्टाइल ता ही पिला माने भलो हेले शिशु माने भलो। नेक्स्ट 149 शिक्षार्थी अभिवृद्धि बा विकास केउ अवस्था को पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम बोली कहंदी? बारंबार रिपीटेड क्वेश्चन। एडोलेसेंस को कहंदी, कैशोर अवस्था कहंदी। की कहते पिला माने? जी स्टालिन कहते पिला माने ठीक अछि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 150 तापर 100 टा क्वेश्चन लाइक कर दिन पिला माने 100 टी लाइक बेसी आशा करने बहुत कष्ट कलानी पिला माने। केते वर्ष बयस मध्य रे शिशु माने सेमानक पसंद अनुसार खेल साथी एवं दल निर्वाचन करंती? 3 ରୁ 7 वर्ष बयस तो आद्य बाल्यावस्था न थाए कि से पिला माने घर बाहर पड़ोसी बा प्राक विद्यालय पिला मान सहित मिशंती बा प्राक विद्यालय पिला मान सहित मिशि बनी कि से मान सहित निज पसंद न पसंद सांग सहित बाछंती जदियो से ग्रुपटा अस्थायी किंतु बाछंती। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 151 निम्नोक्त केउटी उत्पादन उपरे शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर
कौन तो जितेबाला गोटे शिशु तार इच्छा अनुଯାयी खेलवाक न मिले तार मनरे आशा बा आवेग बाधा आसता है जहाँ मनोविज्ञानी प्रतिहित बा अभिलाष फ्रस्ट्रेशन बोली कहते पिला माने तो यहाँ संपूर्ण मनस्तात्विक बा मनस्तापिक कारण अटे पिला माने तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 51 छाड़ली कि कौटा शिशुर मानव स्वास्थ्य निर्भर करता है सब कर परिवेश व्यक्ति संपर्क शिक्षार्थी मनोभाव सब अल दिज है खेलिया मना कले मनस्तात्विक आसो 153 केउटी विकास सहित संपर्कित नुहे विकास केवल समवेग बा समान गति हुए ना पिला माने शैशव अवस्था द्रुत होता है बाल्य अवस्था मंथर होता है और कैशोर अवस्था पुणी द्रुत हो जाए तेणु विकास गोटे गतिशील गोटे रैक्षिक नुहे पिला माने बरम चक्राकार होता है पिला माने स्पाइराल तेणु ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर पिला माने यहाटा समवेग घटि न थाए पिला माने एटा भूल अछि निम्नत मध्यरु केउटी शिशुर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है शिशु दीर्घ दिन असुस्थता हो पितामाता स्नेह अभाव हो कि शिक्षा पाठ पढ़ार अधिक चाप हो सब जगह पिला शिशुर मानसिक प्रभाव पकेबे तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन की जीवा कोन दैछि शिक्षार्थी मानकर सामाजिक विकास क्षेत्र रे केउंटी ग्रहणीय अटे निंदा दंड दीटा जाक नकारात्मक उपाय पिला माने तो एटा शिशुर मन रे हीनमन्यता एवं प्रतिशोध परायण भाव सृष्टि करता है पिला माने तो एटा बाधा सृष्टि करता है किंतु प्रशंसा शिशु जो समाज में श्रेणी गृह कौन भल कम करे प्रशंसा कले तार आत्मविश्वास बढ़ी थाए से भविष्य में आहरी भल पाई सामाजिक आचरण प्रदर्शन करने प्रेरित होता है तेणु शिशु केन्द्रिक शिक्षादान में प्रशंसा सब ग्रहणीय अटे पिला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तो आशा करे आपण 155 टी प्रश्नर परिसमाप्ति पर आपनकर कोनोसी डाउट नथिबो जदि आपण ए पर्यंत देखिचंती हम चैनल आपन भलो लागि तबे एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु एवं एही बडी यूनिट वाइज क्लास असिस्टेंट टीचर में प्रिपेयर होतले मध्ये हम सहित जोड़ी रहंतु एवं ओटीटी पे मध्ये यह नियति भाबे गुरुत्वपूर्ण रहइबो तो एतिकी रे रहिली जय जगन्नाथ जय मां मंगला आशा करे आपण मो टारगेट को फुलफिल कर देतेबे तो 100 टी लाइक पाएंगी बहुत बहुत धन्यवाद देखा बा परवर्ती क्लास रे नुवा टॉपिक सहित।